नमस्कार बंधु माने आपण मानक आम चैनल को स्वागत। आज ये भिडियोटी समस्त चाषी भाई और भौणी मानक पई बहुत जरूरी, कारण आज आम कथा हबा फार्मर आईडी विषय रे। फार्मर आईडी कौन, केमिति घरे बसी अप्लाई करि परिबे, केउ केउ डॉक्यूमेंट्स लागिबो एवं फार्मर आईडी थिले कौन कौन सरकारी लाभ मिलिबो, सब किछि स्टेप बाय स्टेप ओडिया रे जानि परिबे। सेहि पई भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। बंधु माने फार्मर आईडी होची चासी मानक पई गोटे डिजिटल आइडेंटिटी कार्ड। जेमिति आम पाखरे आधार कार्ड रहे सेमिति सरकार एबे चासी मानक पई फार्मर आईडी आनिचंती। एही आईडी रे चासी को नाम, जमीर तथ्य, फसलर सूचना, बैंक अकाउंट डिटेल्स, गवर्नमेंट स्कीम इन्फॉर्मेशन सब किछि डिजिटल भाव में रहिबो। एहा द्वारा सरकार सहजरे जानि परिबे किए चासी और काहाकू सरकारी सहायता देबा दरकार। एही सिस्टम को एग्रीस्टैक बोली कुहा जाए। अनेक लोक पचारुचंती आम पाखरे पीएम किसान अच्छी, कालिया योजना अच्छी, ताहले फार्मर आईडी काहेकि? बंधु माने आगामी समय सरकार अधिकांश कृषि योजना को फार्मर आईडी सहित लिंक करि पारंती। जेमिति पीएम किसान, सीएम किसान, क्रॉप इंश्योरेंस, सीड सब्सिडी, एग्रीकल्चर लोन, फार्म मशीन सब्सिडी, डिजास्टर कंपेंसेशन, ए सब सुविधा फार्मर आईडी द्वारा मिली पारे। तेणु एबेठारु फार्मर आईडी करि रखिबा बहुत जरूरी। फार्मर आईडी थिले पीएम किसान, सीएम किसान परी योजना रे सहजरे नाम आसी परिबो। सरकार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर माध्यम रे टंका पठाई परिबे। आगरु अनेक समय रे सब्सिडी टंका आसीबारे देरी हुए थिला, किंतु फार्मर आईडी थिले डीबीटी द्वारा सीधा बैंक अकाउंट को टंका आसी परिबो। जदि बन्या, बात्या किंबा खरा ही फसल नष्ट हो जाए तेबे फार्मर आईडी द्वारा कंपेनसेशन पाइबा सहज हेबो। चासी माने सरकारी सब्सिडी रे जिया, सार, कृषि यंत्र किनि परिबे। आगरु अनेक फेक लोक मध्य सरकारी लाभ नेउथिले, किंतु फार्मर आईडी रे आधार और लैंड रिकॉर्ड लिंक हेबारु फेक बेनिफिशियरी कमी जिवो। फार्मर आईडी अप्लाई करिबा पई आपनकु एही डॉक्यूमेंट्स लागि पारे। आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक पासबुक, लैंड रिकॉर्ड, पासपोर्ट साइज फोटो। चाषी भाई मैंने एबे चलतु जानिबा आपनक मोबाइल फोन रे आपण फार्मर आईडी आपण रजिस्ट्रेशन कर परिबे कि नै। काहे ना देखंतु, जदि मु आपण एबे गूगल ब्राउजर रे लिखुची फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन करिया पई, फार्मर आईडी लिखि सर्च करूची, मते एई टाइप रो इंटरफेस देखा मिलिबो। फार्मर रजिस्ट्रेशन एटा फ्रेंड्स, एई वेबसाइट वर्तमान पर्यंत एटा बिहार फार्मर रजिस्ट्रेशन अच्छी। एटा वर्तमान पर्यंत आम ओडिशा रे बंधु माने लागू है नै। तेणु करी एही फार्मर रजिस्ट्रेशन केवल बिहार रो। तेणु करी आम ओडिशा रे करिया पई हेले बंधु माने आमको कोन करिया पई पड़िबो। तो सेति पई देखंतु हमर एबे तो मैनुअल चली छी। तो मैनुअली आपण केमिति फार्मर आईडी आपण निजर करिया पई, जने चासी रो आईडी बनेबा पई आपण किपरि फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन करिवे चलंतु जानिबा। एबे आपण सिंपल लिखिबे एठी जे फार्मर आईडी फॉर्म। देखंतु आपण एई टाइप रो लिखिले आपणक मोबाइल स्क्रीन रे एई टाइप रो इंटरफेस देखा मिलिबो। वर्तमान मु कोन करिवे, आपण एटा कंप्यूटर जेंति एई मोबाइल टा रोटेट कर दोची आपनको देखिया पे सुविधा हो। फॉर एग्जांपल मोबाइल रोटेट कला परे एई टाइप रो इंटरफेस आपनको स्क्रीन रे देखिया पाइबे। बंधु माने देखंतु एठारे लिखा है जी गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। तो यहाँ पर मतलब क्लिक करूची, एटार गोटे पीडीएफ फॉर्म आपको मिलिबो। ए पीडीएफ फॉर्म को आपण कोनोसी कंप्यूटर दुकान जाइकी ताकू आपण प्रिंट करि नेबे। प्रिंट कर सारे आपण ए जो डॉक्यूमेंट रही फॉर्म रही को सठिक भाव में आप फिलअप करेंगे। प्रथम कथा है फार्मर रजिस्ट्रेशन फॉर्म रे आपनकर फार्मर रजिस्ट्रेशन नंबर मागिची, जोटा कि एठारे आपण कौन किसी लिखे ना छाड़देवे। तापर आप डिस्ट्रिक्ट लिखे, आ ब्लॉक लिखे, आपनकर जीपी यानी वार्ड, ग्राम पंचायत लिखे, आ गाँ ना, आपनकर पिनकोड नंबर एतिक लिखि सारापर ए हेड ऑफ फैमिली नेम, जी आप फैमिली यानी परिवार मुख्य अच्छा नाटी एठारे लिखिबे। एठिरे बंधु माने जेंडर जोटा अछि आपनकर मेल या फीमेल जा अछंती से अनुसार सिलेक्ट करिवे। तापरे एथिरे आपनकर कैटेगरी सिलेक्ट करिवे, जनरल हो किबा एससी हो एसटी हो, से अनुसार एठी आपण लिखिवे। तापरे आपनकर डेट ऑफ बर्थ लिखिवे। आपन आधार कार्ड को देखि आपनकर सठिक जन्म तारीख एठारे लिखिवे, आ जतिक एज बाहरला सेठारे मध्ये कैलकुलेशन करी एज को लिखि देबे। तापरे एथिरे आपनकर फादर या हजबैंड नेम लिखिए। जो धर आपड़ स्त्री अच्छा आप हजबैंड लिखिए, जदि आप पुओ अच्छा कार बापा ना ये लिखिए। तापर ये आप भोटर आईडी कार्ड नंबर, आप भोटर आईडी कार्ड जदि अच्छी तो आप भोटर आईडी कार्ड नंबर निहाती लिखिए। तापर आधार नंबर, आधार कार्ड नंबर लिखिए, आपंकर मोबाइल नंबर ये लिखिए। तापर एठी आपनकर नंबर ऑफ फैमिली मेंबर, यानी केते जण आपनकर फैमिली रहउचंती टोटाले तांकर ना आ रिलेशन आपनकर कोन लागिबो, केते बयस हबो, एहा मध्ये सठिक भाव में आपन लिखिबे। लिखि सारला परे एठी आपनकर बैंक डिटेल्स को आपन भरिबे। एथिरे आपन नेम ऑफ अकाउंट होल्डर,
ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଯେଉଁ ନାଁରେ ଆପଣ ଆକାଉଣ୍ଟ ହୋଲ୍ଡର ଅଛି ତ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଲେଖିବେ ଆଉ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବରଟି ଲେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ବ୍ୟାଙ୍କ ନାଁଟି ଲେଖିବେ କେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆପଣଙ୍କ ଖାତା ଅଛି ଆଉ କେଉଁ ବ୍ରାଞ୍ଚରେ ଆପଣଙ୍କର ଖାତା ଖୋଲିଛନ୍ତି ସେ ବ୍ରାଞ୍ଚ ନେମ୍ ଲେଖିବେ ଆଉ ଏଥର IFSC କୋଡ଼୍ ଲେଖିବେ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟର ପାସବୁକ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି ତାକୁ ଦେଖି ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଆପଣ ଲେଖିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜଣାଇ ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବି ଏଥିରେ ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସୂଚିତ କରାଯାଇଛି ଯେ ମୁଁ ଏତେ ଦ୍ୱାରା ଘୋଷଣା କରୁଛି କି ମୁଁ ଜଣେ ଚାଷୀ ଏବଂ ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ମୁଁ ଜାଣିବାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ଅଟେ। ଯଦି ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ କୌଣସି ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼େ ତେବେ ମୁଁ ଏହି ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟୀ ରହିବି ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ତେଣୁକରି ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଆଉ ପ୍ରପରଲି ଦିଅନ୍ତୁ କାରଣ ଏଠାରେ ନୋଟିସ୍ କରିଦିଆଯାଇଛି ଯଦି ବି ଆପଣ କୌଣସି ଭୁଲ ଇନଫର୍ମେସନ୍ କିମ୍ବା ଭୁଲ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ମୁଁ କିମ୍ବା ମୋର ଉପର ବର୍ଣ୍ଣିତ କୌଣସି ଜଣେ ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରତିନିଧି ବିହନ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସାମଗ୍ରୀ ଗ୍ରହଣ କରେ ତେବେ ଯଦି କିଛି ରିହାତି ପାଇବାର ଥାଏ ତାହେଲେ ଉପର ବର୍ଣ୍ଣିତ ଯେଉଁ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବରଟି ଆପଣ ଦେଇଛନ୍ତି ବ୍ୟାଙ୍କ ସଞ୍ଚୟ ଖାତାରେ ଜମା ହୋଇଯିବ ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ମୁଁ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମସ୍ତ ନୀତି ଓ ନିୟମକୁ ମାନିବି। ମୁଁ ଏହି ଅଙ୍ଗିତ ସହିତ ଏକମତ କାରଣ ଆପଣ କହିଲେ କି ଯେ ଅଲରେଡ଼ି ଯାହା ବି ମୁଁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦେଇଛି ଯାହା ବି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି ତା ସହିତ ମୁଁ ଏକମତ। ଏଥିରେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏଇଟାକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫଟୋକପି ଅଫ୍ ଭୋଟର କାର୍ଡ଼ର ଗୋଟେ ଜେରକ୍ସ କପି ଆଉ ଫଟୋକପି ଅଫ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି ତାର ଗୋଟିଏ ଜେରକ୍ସ କପି ଆଉ ଅଲ୍ ଦି ଫିଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ସୁଡ୍ ବି ଫିଲ୍ଡ ଇନ୍ ଇଂଲିଶ ସବୁ ଡାଟା ଆପଣଙ୍କର ଇଂରାଜୀରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ ଆଉ ଏଇ ଦୁଇଟି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଜେରକ୍ସ କରିକି ଏଇ ଫର୍ମ ସହିତ ଆଟାଚ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ଏଠାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଚାଷୀଙ୍କ ଟିପ ଚିହ୍ନ ବା ସ୍ୱାକ୍ଷର ସେଇ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଦସ୍ତଖତ ମାରିବେ। ମାରିଲା ପରେ ଆପଣ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ଲକରେ ଯେଉଁ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଅଫିସ୍ ଅଛି ତ ସେଠାରେ ଆପଣ ନେଇକି ଦେବେ। ଦେଲା ପରେ ଅଫିସର ସେଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବେ। ଯାଞ୍ଚ କଲା ପରେ ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଫର୍ ଅଫିସ୍ ୟୁଜ୍ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ନମ୍ବର ଆଉ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ରିସିପ୍ଟ ଲେଖା ରହିବ। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ଚିରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ରିସିପ୍ଟ ଆକାରରେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସମୟ ସୀମିତ ସମୟ ଦେବେ ଯେଉଁ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଫାର୍ମର ଆଇଡି ବନିଯିବ। ଆପଣ ଏବେ କେମିତି ଚେକ୍ କରିବେ ଘରେ ବସିକି ଯେ ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଆପଣ ଏଇ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟକୁ ଅଲରେଡ଼ି ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଦେଲେ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଅଫିସରେ ତ ଏବେ ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଅଲରେଡ଼ି ଫାର୍ମର ଆଇଡି ବନିଲାଣି କି ନାହିଁ। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ସିମ୍ପଲ୍ ଆପଣ ଏଠି ଲେଖିବେ ସେଇ ଗୁଗଲ୍ ବ୍ରାଉଜରରେ ଆପଣଙ୍କର ଫାର୍ମର ଆଇଡି লিষ্ট ଆପଣ ଲେଖିବେ। ଯଦି ଫାର୍ମର ଆଇଡି লিষ্ট ଲେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଇଏ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ସିଡ୍ ପୋର୍ଟାଲ୍ସ ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ପୋର୍ଟାଲରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି। ତ ଓଡ଼ିଶାର ସିଡ୍ ପୋର୍ଟାଲ ଅପସନ୍ରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ এই টাইପ୍ର ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏଇଟା ଏମିତି ଆପଣ କ୍ଲିଅରଲି ଆପଣ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଟିକେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସ୍ଲୋ ସ୍ପିଡ୍ ଯେହେତୁ ଜଲ୍ଦି ଖୋଲୁନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଇଟା ପ୍ରପରଲି ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ଦେଖିପାରୁଛି କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ମୋବାଇଲ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମୁଁ ଏଇଟା ରୋଟେଟ୍ କରିଦେଇଛି ଆଉ ଆପଣ ଏଇଟା ସବୁବେଳେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମୋଡ୍ କଲେ ଆପଣ ପ୍ରପରଲି ଦେଖିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ତିନିଟା ଡଟ୍ ଅପସନ୍ ଅଛି ଏଇଠି ଯେଉଁ ଅପସନ୍ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏଇଟା ଅଲରେଡ଼ି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମୋଡ୍ କରିଦେଇଛି ରିସେଣ୍ଟ ଟ୍ୟାବ୍ରେ। ଯଦି ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରିଛି ଏଠି କ'ଣ ହେବ ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଡେସ୍କଟପ୍ ସାଇଟ୍ରେ ମୁଁ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ରଖିଛି କାହିଁକିନା ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଭଳିଆ ଏଠି ଦେଖାହେଉଛି ବଟ୍ ଛୋଟିଆ ସ୍କ୍ରିନ୍। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ এইটা ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଗୋଟିଏ ପେଜ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଫାର୍ମର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ପେଜ୍। ତ ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ଏଇଠାରେ ଫାର୍ମର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ସେଭଳି ଯାଏଁ କୌଣସି ଅପସନ୍ ନାହିଁ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ନିଜେ ବସି ଘରେ ବସି ଅନଲାଇନ୍ରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ତ ଏଠି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ এইটি ଆପଣ ଅପସନ୍ ରହିଯିବ ଫାର୍ମର ଆଇଡି ଷ୍ଟାଟସ୍ এইটি ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। এইটি କ୍ଲିକ୍ କରିପାରିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ସର୍ଚ୍ଚ ଲିଷ୍ଟ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସର୍ଚ୍ଚ ଲିଷ୍ଟଟା କ'ଣ ନା ଭେରାଇଟି ସର୍ଚ୍ଚ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଜିଲ୍ଲା ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ କ୍ରପ୍ କେଉଁ ଧାନ କିମ୍ବା ଭେରାଇଟି କ'ଣ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଷ୍ଟକ୍ରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ଜାଣିବାର କ'ଣ ଅଛି ନା ଆମକୁ ଫାର୍ମର ଆଇଡି ଷ୍ଟାଟସ୍ ଚେକ୍ କରିବାର ଅଛି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଫାର୍ମର ଆଇଡି ଷ୍ଟାଟସ୍ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଫାର୍ମର ଆଇଡି ଷ୍ଟାଟସ୍ ଆଉ ଫାର୍ମର ଲିଷ୍ଟ। ଫାର୍ମର ଲିଷ୍ଟ କ'ଣ ଯେଉଁମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣଙ୍କର ଫାର୍ମର ଅଲରେଡ଼ି ହେଇସାରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଲିଷ୍ଟ ଏଇଠି ମାରିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ବ୍ଲକ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଭିଲେଜ୍ ଆଉ ଷ୍ଟାଟସ୍ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ୟାପଚା କୋଡ଼ ଦେଇକି ସର୍ଚ୍ଚ କଲେ ପୁରା ଲିଷ୍ଟ ଦେଖାଇଦେବ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ କାହା ନାଁରେ ଫାର୍ମର ଆଇଡି ଅଛି। ତ ସେଠାରୁ ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ ମଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିବେ ନା ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଫାର୍ମର ଆଇଡି ଷ୍ଟାଟସ୍ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ତ ଏଇଠି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ରେଫରେନ୍ସ ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଥିବ ଆପଣଙ୍କର କୃଷି ଅଫିସରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଭୋଟର ଆଇଡି କିମ୍ବା ଆଧାର କାର୍ଡ଼ କିମ୍ବା ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଦେଇକି ଆପଣ ଏଠାରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରି ମାନେ ସବମିଟ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାଟସ୍ଟା ଶୋ କରିବ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଫାର୍ମର ଆଇଡି ଅଲରେଡ଼ି ହେଇଲାଣି କି ହେଇନାହିଁ। ତ
सो दैट एठी जदि न चेक करछन्ती तो फार्मर लिस्ट रे आपण क्लिक करिके एठी आपनकर जिला देखंतु सिलेक्ट कर दे मु आपनको करिक देखै दउचे जिला सिलेक्ट करले जिला सिलेक्ट कला परे ते आपण एठी आपनकर ब्लॉक सिलेक्ट कर देबे ब्लॉक सिलेक्ट कला परे तापरे आपण एठी कौन करेंगे ना आपणकर ग्राम पंचायत जो रही ग्राम पंचायत सिलेक्ट करदे कलापर आपणकर विलेज ना ये पलि आसो तो विलेज को आपठारे सिलेक्ट करदे विलेज सिलेक्ट कलापर स्टाटस ये देखिए देखो जेनेटेड आउ पेंडिंग रिजेक्शन तो आपण कौन जदि प्रथम देखिए जेनेटेड क्लिक करके देखिए जदि जेनेटेड है बहुत भल कथा आज ये सर्च कर देखिपर पेंडिंग रिजेक्ट ये सिलेक्ट कले आपंकर जिते सब पेंडिंग रिजेक्ट अच्छी से आपको शो कर तो ये आम देखा जेनेटेड कौड़ा कौड़ा होती तो ये आप कौन करेंगे कैप्चा कोड देदेवे कैप्चा कोड जहाँ लिखाई से अनुसार आप कैप्चा कोड देवे देखो कैप्चा कोड मुझे लिखी दूसरी कैप्चा देगी तो सिंपल कौन करी सर्च करदेवी देखो बर्तमान मो गाँव टोटाल एतिक जन लोकंर ऑलरेडी फार्मर आईडी अच्छी सो दैट मु आपको कही रखापी चाहिए यही जो इनफर्मेशन टी आप कौन करुले ना बहुत यूट्यूब रे आप देखुं जे आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो निजे करेंगे तो बर्तमान पर्यंत ये आम ओडिशा पोर्टल ये अवेलेबल ना मु जो प्रोसेस टी आपको कहली मे बी आपन बहुत हेल्पफुल हो पार तो आपन सठिक भाव में डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे ये फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन हो फार्मर आईडी है आप बहुत गुड़ाए बेनिफिट आप गवर्नमेंट पाखु कृषिर विषय बेनिफिट पाइपर आ सहायता पाइपर आशा करछि आपण वीडियो संपूर्ण भाव बुझीपारे जदि आप डाउट अच्छे मतलब कमेंट कर जन निश्चिंत मुझे विषय आपको सहायता करी पुणी देखा आ गोटे वीडियो नमस्कार।